କାହିଁକି ନା ଓକେ ନମ୍ପାଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଥନ ର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଆମେ କରୁଛେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ where we are handling all the numerical activity, where we are performing all the numerical activities like numerical computations, numerical additions, or any scientifical calculations. Everything is happening that we can perform by using numpy. So basically ତମେ might be in engineering ରେ ପଢିଥିବ ଯେତେ ସାରା ସବୁ ତମର numpy ରେ ମାନେ ଯେତେ ସାରା ସବୁ ଅଛି, ସପୋଜ ତମର କଣ trigonometric functions ଅଛି କି ତମର ଅଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ eigen values eigen vectors ହେଲା କି matrix operations, all these things you can perform in numpy. So basically ସେଟା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମର ସେଇ kind ର data ଅଛି ତମ ତାକୁ process କରିବାର ଅଛି, you need to know the numpy. Okay, so numpy basically ଆମର କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି only okay. So basically numpy ଆମର କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି, ଆମେ audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So basically, ଆମର numpy କଣ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, only ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଅପରେସନ କୁ perform କରିବା ପାଇଁ we are using numpy. Okay, so numpy pandas both are related. ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ why we need numpy. So basically numpy and pandas are related. numpy ହଉଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଅପରେସନ ପାଇଁ and pandas ହଉଛି କଣ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଏଟା ୟୁଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଟେବଲ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅପରେସନ କରିବା, means it can be combination of all the data types, but numpy is only restricted for numerical like we can store the data, but numerical computation by we are only using numpy. Numerical python we can say numpy. Okay, so basically numpy is a fundamental package for numerical computation in python. It provides the mathematical functions to compute the data as well as the functions to operate multidimensional arrays and matrices efficiently. Okay, so basically it's a mathematical function. Like all the inbuilt functions, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି matrix operations like matrix multiplication, matrix additions, or we can say that matrix, determine what is that, inverse of a matrix. Okay, determinant, all these things you can find out by using numpy array. Okay, so basically these kind of operation you can do. So mostly these kind of operations we need in data science activities. So we'll not go in detail about NumPy. Okay, but whatever the basic things are needed for NumPy for random number generation or normal array combination. So that we will be discussing. So basically you should know what is a NumPy and all these things. Okay. So NumPy is a vast course. It's a very big library and you can do all kind of operation, but we will not go in detail complete deep dive. Okay, we will not do, just basics we will learn, then we'll be moving towards the pandas, and pandas will be learning everything. Okay, so basically the difference कौन होची कि numpy रे हमें numerical operation करूचे, pandas रे कौन करूचे ना we are performing all kind of data माने सब type रो data types हम process करूचे, and basically table like structure जेमती अछि सेही type रो data हमें process करूचे. ओके, जोटी कि हमर एक्चुअल डेटा एनालिसिस की डेटा इंजीनियरिंग टास्क हम स्टार्ट करबा जेतले pandas पढिबा. ओके, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जोटी कि हमर numpy रे डिपेंडेंसी रहउची, किछि भी गोटे ऑपरेशन करार अछि, किछि भी गोटे लॉजिक्स लिखियार अछि. ओके, वी नीड numpy. So in that case, ଯଦି numpy ଜାଣି नथिबो you cannot handle it. Okay, so basically numpy is for that purpose numpy is very very important. Okay, so NumPy is a Python library and it is written partially in Python, but most of the parts of that requires fast computation are written in C and C++. Okay, so NumPy टा कौन होची ना हमरो partly, okay, NumPy टा हमरो कौन होची ना partly लिखा है ची हमरो Python रे, and most of the codes that is written in C and C++. Okay, so this is the thing. Next, so what is the need of NumPy? So NumPy stands for numerical Python, as I mentioned, and a fundamental package required for high performance computing and data analysis. Okay, basically it's used for the computation. Okay, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା list, list କଣ ରହିଲା, list ହଉଛି ଆମର କଣ କି NumPy array, ମାନେ NumPy array ଆଉ ଗୋଟେ list ଭିତରେ difference ଅଛି. list କଣ କରୁଛି ନା it can contain and can store many number of like data types. Like ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା କି like it can store numerical data types or it can store combination of multiple data types, जोटा कि list ଆମେ store କରିପାରିବା.
Okay, but numpy array, it can only store, like it can store it, but it can only perform the operation on numerical. Okay, so that is the difference. So NumPy is so important for numerical computation in Python because it is designed for efficiency on large arrays of data. So list ଆମର କଣ ହଉଛି କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟା ରଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ତାହେଲେ NumPy ରେ ଆମେ ରଖିବା. So NumPy ର computation is very very faster compared to list. ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟପଲ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଢିଥିଲେ. ଲିଷ୍ଟ ଟା କଣ ଆମ ମଲ୍ଟିପଲ ଡେଟା ଟାଇପ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି and ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଲିଷ୍ଟ is immutable, sorry, list is mutable and tuple is immutable. For that property list is slower compared to tuple. Similar case here is if you talk about the difference between list and numpy array. So whenever it is coming to the numerical computation, numpy is on the top of that. Okay, because ଆମେ ଯେତେବେଳେ computation କରିବା, okay, scientifical computation ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, so we have to calculate a lot of numbers. Okay, ସେତି case ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି numpy use କରୁଛୁ. Okay, so in general you should know like how numpy ଟା କେତେବେଳେ ଆମେ use କରୁଛୁ. Most of the cases ରେ ଆମେ numpy ର ଯୋଉ high computation ଯୋଉ ଗୋଟେ complex computation ଯୋଉ କରୁଛୁ সেটা mostly ଆମେ data science activities ରେ କରୁଛୁ. Okay, but you should know that. Okay, you should have a knowledge like ହଁ numpy ଟା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ use ହଉଛି. Okay, so that is why, but you can perform all kind of numerical operations here. Addition, subtraction, all these things you can perform जोटा कि large data रे भी तमे कर परिबो. It's not like ଗୋଟେ small data list रे ଆମେ small data टा efficiently, but the large data होची it works efficiently. And it provides a ND array. ND array means it's a n dimensional array. Okay, it may be 2 cross 2 matrix, 3 cross 3 matrix, like that. List ରେ ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବାନି. ଆମେ କଣ only ଆମେ ମାନେ କଣ list of list ରଖିପାରିବା. Okay, but we cannot keep it like dimension like ଆମର row and column ସେମିତି ନଥିବ ନା ଯୋଉଠି କି ଆମ numpy ରେ, sorry, in list ରେ. So that we can perform using numpy. And it internally stores the data in contiguous block of memory independent of other built-in Python objects and use much less memory than built-in Python sequences. Okay, this is the thing you should know. So built-in Python objects, it is independent of other built-in Python object, use less memory compared to built-in Python sequence. Built-in Python sequence, sequence means list tuple. These are the built-in Python sequence. But NumPy consumes very less memory compared to built-in Python sequences. Okay, that's why we should choose NumPy over the list. Whenever it is needed, we should use a list. But if it is numerical computations or numerical data processing, then we should use NumPy on the top of the list and tuple. We should use over list and tuple. We should use NumPy. Standard math functions for fast operations, entire array data without having write loops. Okay, so those things also we can perform. NumPy arrays are important because they enable you to express batch operations on data without writing any for loops. Okay, this is called vectorization. So all these things. So there are few operations जोटा कि हमें NumPy रे करी परिबा without using for loop. Okay, because the looping is a very very complex operation. So data ଯେତେ ଅଧିକା ହବ looping ଟା ସେତେ complex ହେଇଯିବ. So we should find out a way how can we avoid that loops. Okay, so these are the need of NumPy array. So basically NumPy array, and the first thing is we will discuss NumPy array. First thing is called ND array. ND array means n dimensional array. N means it can be any numbers, one dimensional, two dimensional, three dimensional, four dimensional, anything. Okay, so n dimensional array is used to store the homogeneous data, that is all element of same types. Okay, even array must have type and data types, supports convenient slicing, indexing, efficient vectorization. So we'll discuss like how it is, but before going to that we should know what is the difference between numpy and list. जोटा कि मु कहली numpy और list भितर difference टा कौन. Okay, कार किसी डाउट्स अछि नंपाई मु जति के डिस्कस कर लियो. ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल जति कि कोडिंग रे केमति हमें गोटे एरे क्रिएट करबा एंड ता ऊपर किछि ऑपरेशन कर परिबा, दैट वी विल डिस्कस. बट नंपाई टा कोन बुझिलो तो समझते मैं जति के एक्सप्लेन करी ना कार कोन डाउट्स अछि को सर बुझियला. इंस्टेड ऑफ लिस्ट हमें नंपाई यूज करिया सर माने नॉर्मल जदी कैलकुलेशन जदी थिबो हमरो. हाँ हाँ, कहीं कि ना लिस्ट रे हमें कोन करूचे ना माने गोटे आइटरेशन आइटरेटर भाबरे यूज करछु.
ମାନେ ଆଇଟ୍ରେସନ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଆଇଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା କି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ କାମ କରିବା କି ଡେଟ୍ ଉପରେ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଓନଲି ଆମେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଅପରେସନ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ହଁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଆଇଟ୍ରେସନ କୁ ଆଭଏଡ କରିବା, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ମେଥଡ୍ସ ଅଛି ନମ୍ପାଇ ର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଇଟ୍ରେସନ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନମ୍ପାଇ ଟା ପ୍ରିଫର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନମ୍ପାଇ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲିଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଡେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ। ଓକେ, ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଖାଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଡେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଡେଟା, ବଟ୍ ସେଠି ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ ରଖୁଛେ, ସବୁ ଟାଇପ ର ଡେଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟାଇପ ର ଡେଟାକୁ ରଖିପାରିବା, ଷ୍ଟୋର କରିବା, ପ୍ରୋସେସ କରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଟାଇମ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, କଣ ମାନେ ନମ୍ପାଇ ଲିଷ୍ଟ, ବିକଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍वेଶ୍चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy and list। ओके, सो लिस्ट टपल विथ डिफरेंस, numpy भी लिस्ट विथ डिफरेंस, यू शुड नो दैट हमको केतेबेले कोटा यूज करे, बिकज सेटा भी लिस्ट, सेटा भी गोटे अरे टाइप रो स्ट्रक्चर, एटा भी numpy भी गोटे अरे टाइप रो स्ट्रक्चर। ओके, आउ कहार डाउट्स अछि? ओके फाइन। सो सर हमें, हाँ को सर नम्पाई रे ଆମେ string ରଖିପାରିବା ତ? कौन करिए? Strings ମାନେ ଏଇଟା हाँ ଆମେ हाँ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଟାଇପ ର ରଖୁଛେ ନା, ନ୍ୟୁମେରିକ, हम्म, ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରଖିପାରିବା। हाँ हाँ, स्ट्रिंग रखिପାରିबा, बट ता ऊपर किसी ऑपरेशन कर परिबानी। ओके, सो वी कैन स्टोर इट, माने गोटे नंपायर आरे क्रिएट करके आरे भितर जेमति कोन, हमें लिस्ट को मु देखिया एटा, लिस्ट को हमें आरे को कन्वर्ट कर परिबा। ओके, जोटा कि नंपाई आरे को हमें कन्वर्ट कर परिबा, लिस्ट को नंपाई आरे को कन्वर्ट कर परिबा, सेठी हमें स्टोर कर परिबा। बट जेतले हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन करिबा, स्ट्रिंग रो तो किसी काम नै, कारण नंपाई रो सब जाक मेथड्स हमर न्यूमेरिक, माने नंबर ऊपर सब जाक मेथड डिपेंड करे। तो आमे तो चाहबे कि नंबर ऑपरेशन स्ट्रिंग ऊपर करिबा, डेफिनेटली से तुम एरर दबो ना, राइट। ସେଥିପାଇଁ देयर इज नो मीनिंग। तो ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ ରେ ଦେଖ, ଏଇଥିରେ इंटरव्यू ଟିକେ कंफ्यूज କରନ୍ତି कि numpy मींस कौन, न्यूमेरिकल पाइथन। सो बाय डिफॉल्ट तुम माइंड को कौन आसीबो कि आई विल परफॉर्म ऑल द न्यूमेरिकल एक्टिविटीज इन numpy array, but again they will ask you कि like can we store the string data, like you ask, can we store the string data in numpy array, then again you will be confused, you will say no no we cannot, but ideally we can store it, but we cannot process anything। ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ହିଁ କରିପାରିବାନି, ବିକଜ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର କିଛି ଅପରେସନ ହିଁ ନାହିଁ ନା, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ଓନଲି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଡେଟା, ମାନେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଡେଟା ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କଣ, ସବୁ ଯାକ ନ୍ୟୁମେରିକ ଥିବ, ଦେନ୍ वी कैन प्रोसेस इट, वी कैन प्रोसेस इट एंड वी कैन अप्लाई द रेस्पेक्टिव मेथड ऑन दैट numpy array। ओके, तो ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ମୁଁ ଇଏ କରିବି सर ଯେତେବେଳେ ମୁଁ, ହଁ କୁହ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଲିଷ୍ଟ ର ଯୋଉ ମେଥଡ ଯାକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନମ୍ପାଇ ରେ, ନା नो ନମ୍ପାଇ ପାଇଁ नो ଅଲଗା नो, ମେଥଡସ୍ ଥିବ? numpy ର ଅଲଗା ମେଥଡ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, numpy ର ଆରେ ଅଲଗା ମେଥଡ୍ସ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ର ଅଲଗା ମେଥଡ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକିନା ନମ୍ପାର ତମ କହିଲି ମାନେ ତମେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ସବୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛ, ଜାଣିଥିବ ତମର ମ୍ୟାଥ 1 2 3 ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମେଥଡ ସବୁ ପଢିଛ। ଓକେ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କେସେସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ସ ର ହେଇଗଲା, ତମେ ଆଇଗେନ ଭେକ୍ଟର ଆଇଗେନ ଭ୍ୟାଲୁଜ ବାହାର କରୁଛୁ। ଓକେ, ମେଟ୍ରିକ୍ସ ରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ତାପରେ ତମ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ଆଇ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ନା କଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ବାହାର କରୁଛୁ। ଓକେ, ସୋ ସେଇ କେସେସ୍ ଗୁଡାକ ୟୁ କ୍ୟାନ ପରଫର୍ମ, ମାନେ डायरेक्टली ତମେ ନମ୍ପାଇ ରେ ସେ ମେଥଡ୍ସ ଅଛି। एंड ଆଉ बहुत सारा ଏମିତି मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ଯଦି କରାଯାଇଛି, यू कैन डायरेक्टली यूज साइन ऑपरेशन कर परिबो। देन तमे गोटे फिल्टर कंडीशन भी गोटे एरे रे अप्लाई कर परिबो। दैट इज कॉमन इन लिस्ट एंड ऑल दिस थिंग। बट एठी कोन होची, तमे सेठी कोन करछो देखो, तमे सेठी कोन करथुलो, जेंति फॉर लूप हैला, तमे लिस्ट रे केमिति फिल्टर करथुलो कहबो, माने डायरेक्टली तमे आइट्रेशन करथुलो, फॉर आई गोटे लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज करथुलो, देन फॉर आई इन लिस्ट, तापर कंडीशन पुट कोन पुट करथुला, इफ आई परसेंटेज ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो गोटे लूप अप्लाई करथुलो। ओके, बट एठी कोन करछन, देयर इज अ फंक्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि नंपाई रे ऑलरेडी मेथड अछि, फिल्टर मेथड, व्हेयर मेथड, ऑल दिस मेथड्स आर अवेलेबल, जोतिर कि ऑटोमेटिकली तुमको फेच करके दबो कि डिविजिबल, तो तुमको फॉर लूप अप्लाई करियार नहीं। ओके, तो जेतेबेले देखिबो कि जो मेथड्स गुडाक तमरो फॉर लूप अवॉइड करूची, दैट इज द बेस्ट मेथड। ओके, ସବୁବେଳେ ମାଇंड ରଖିଥାଅ କି ମାନେ ସପୋଜ ପଚାରନ୍ତି କି ହୁଇଚ ଇଜ फास्टर, ତ ଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ କି ହଁ ଏଇଟା ମତେ ମନେ ରଖି, ଏଇଟା फास्टर ଏଇଟା ସ୍ଲୋର, नो नॉट लाइक दैट। ତମେ ନିଜେ ଆନାଲାଇଜ କର, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଟା ତମର ଫର ଲୁପ କି ଯୋଉ ବି ଲୁପ, ନଟ୍ ଫର ଲୁପ,
जो भी लूप कंटेन करिनी दैट इज द फर्स्ट फास्टेस्ट वी कैन से, जोटा लूप कंटेन करूची जो मेथड गुडाक जो ऑपरेशन गुडाक दैट इज स्लोएस्ट वी कैन से। ओके मीन स्लोअर कंपेयर टू द अदर मेथड। तो ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଇंड ରଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଫର ଲୁପ୍ ଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟାକୁ ସ୍କାନ କରୁଛେ। ବଟ୍ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନବିଲ୍ଟ ମେଥଡ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ନମ୍ପାଇ ରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ମେକ୍ସ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଫାଷ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି। अंडरस्टूड। ହୁଁ। ଓକେ ଏଟା ବୁଝିଥାଅ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦରକାର, ମାନେ କିଛି କିଛି ଅପରେସନ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେସିକ୍ସ ପଢିବା ସେଟା ଦରକାର ହଉନଥିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁଜ କେସ୍ ପଢିବ at that time you might need। ओके से केसेस ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କନफ्यूज ହବନି व्हाट इज नंपायर ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ନାହିଁ, यू शुड नो। ओके कि नंपायर କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म କରିପାରିବା ऑल दिस थिंग्स। भेरी लेस यूसेज होची बट यू शुड नो कि एज ए मैंने जेहेतु तुम सब फ्रेशर्स अछ यू शुड नो कि हाँ नंपायर कौन इस जिनिस गुडा को। ओके देन हाउ टू इंस्टॉल द numpy array and how to create an our numpy array। first numpy array how can you create। ओके तो बेसिकली इंस्टॉल पे हमें कौन କରିବା ପଡିବ pip install numpy। ତମେ डायरेक्टली ଯିବ ତମେ ଏଥିରେ କୋଉଠି ଆମର ତମର ଆନାକୋଣ୍ଡା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ନା, ଆନାକୋଣ୍ଡା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ରେ डायरेक्टली इंस्टॉल କରିଦବ कि pip install numpy। ओके सो से ऑटोमेटिकली तुमको ना इंस्टॉल କରିଦବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଇଟ୍ numpy। ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ डायरेक्टली ଏଠି ଯିବ, ଏଠି ତମର ଥିବ डायरेक्टली आई थिंक ଏଟା ମୁଁ କ୍ଲୋଜ करे। लेट मी क्रिएट ଗୋଟେ न्यू numpy राइट। ओके सो बेसिकली तमे जदि ଯିବ ଏଠି डायरेक्टली विल गो हियर, ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ ଅଛି, ଟର୍ମିନାଲ କୁ ଯିବ। ओके देन तमे एठी कौन करो डायरेक्टली तमे जो पाथ रे थिबो जो पाथ रे तमे इंस्टॉल हेथिबो सेही पाथ को ଯିବ। एटा बेसिकली डॉक्यूमेंट्स नाही, तमे कौन करिवो ना सी ओके जेटा कि बैक को गलो ए भितर ए फोल्डर पे ए पाथ को गलो सेठी तमे इंस्टॉल करिवो पिप इंस्टॉल numpy। ओके तो बेसिकली से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दो तमरो। ठीक है विंडोज पावर सेल अछि तमरो डायरेक्टली इन एनाकोंडा जोटा कि जुपिटर रो टर्मिनल सेठी जाके इंस्टॉल कर। okay so I have already installed। okay so that's why I can directly import it। basically এটা হচ্ছে লাইব্রেরি। দেখো এটা হচ্ছে আমরা ଗୋଟେ লাইব্রেরি, ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଟପ ରେ, ତା ଭିତରେ ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ, ମଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କ୍ଲାସ, କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଫଙ୍କସନ, ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରାଇଟ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ numpy as np। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଗଲା ମୋର। ଦେଖ ଆମେ डायरेक्टली ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲେ, ये ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଲରେଡି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି। ओके तो सेठी सेमिति आमे कोन करिबा ना एठी सिमिलरली आमे कोन करिया गोटे numpy array क्रिएट करिबा। सपोज हमर गोटे लिस्ट अछि। ओके सपोज L1 गोटे लिस्ट अछि जोटा कि आमे करिबा कि हमर गोटे नॉर्मल वैल्यू अछि। ओके गोटे वैल्यू अछि। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट np डॉट array देन आई नीड टू पास L1। ठीक अछि देखो ये हमर array हे गला, एटा हमर array हे गला गोटे हे गला। ओके एटा होची हमरा numpy array। array हमें कन्वर्ट कर देले, एटा को लिस्ट को हमें कन्वर्ट कर देले। ओके array यदि मु एटा करिवि कि ओके सर array means you are talking about ND array, sir. Right? हाँ एनडी array। एनडी array माने n डायमेंशनल array। एटा कोन हमर वन डायमेंशनल array, से भले हमें टू डायमेंशनल array भी क्रिएट करबा, थ्री डायमेंशनल array भी क्रिएट कर परिबा। ओके Okay. Understood. ठीक अछि यदि एठी मु टाइप करिवि टाइप हमर array ही आसीबो। ओके देखो এটা কোন আসিলা numpy डॉट nd array আসিলা। तो बेसिकली এটা nd array ही क्रिएट हला। ओके सो n डायमेंशनल array एठी क्रिएट हला। सपोज मु एठी कोन करबी ना नाइ मते एठी कोन करे अछि एगेन मोटा कॉपी कर दउछि।
सो आई विल क्रिएट ए टू डायमेंशनल आरे। तार कौन मु लिस्ट ऑफ लिस्ट देखिबी। तो बेसिकली एटा कौन माने 2 क्रॉस 2 जेंति एटा गोटे कौन हमर फास्ट होची एटा गोटे एटा फर्स्ट रो एटा सेकंड रो दैट मींस कौन एटा होची 5 केता 2 क्रॉस 5 अरे। ओके 2 क्रॉस 5 अरे। ओके जेंति 0 करथिलु। ओके L1 मु करबिनी L2 करछि एटा अरे 2 करछि। सर एटा गोटे मैट्रिक्स हमें क्रिएट करछन सर एटा टू हाँ क्रॉस फाइव। हाँ ओके देखो। ओके मु जदी कहबी कि एरे 2 डॉट बुद्धि सेप अछि ना साइज कम नै मोर। ओ नहीं ओ एरे 2। ओके देखो मुझे सेप बाहर करछि से कोन आसे 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स एटा गोटे जेंति 2 रोज रहिला एटा देखो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड 5टा कॉलम 2 रोज रो गोटे रो एंड कॉलम रो मैट्रिक्स हमें क्रिएट करला 2 क्रॉस 5 रो मैट्रिक्स। ओके जोटा कि हमर एरे रहउछि। ओके माने हमर एनडीआर एटा एन डायमेंशन एरे हे परिबो 2 डायमेंशन एरे पर किछि भी हे परिबो। ओके जदि हमर देखो अरे आरे 1 रो शेप जदि बाहर करबी से कोन आसीबो हमर आरे 1 डॉट शेप से कोन 1 क्रॉस 5 आसीबो राइट। पी ओके देखो 5 कॉमा दैट मींस एटा कोन हमर बाय डिफॉल्ट एटा एटा माने होची 1 डायमेंशनल एरे। ओके माने बाय डिफॉल्ट एटा गोटाए पोजीशन रे अछि। जदि हमर दीटा वैल्यूज अछि देन वी कैन से माने कोन एटा को जो हमें करबा सपोज एटा को कोन लिस्ट ऑफ लिस्ट कले इट विल बी कमिंग वन वन आसीबो। सपोज मु कोन करबी एटा को ना एटा को np डॉट आर करिकी np डॉट आर करबी ता भितरे l1 लिखिली। ओके देन देखो हाँ ओके देखो एटा हमरे कोन आसला बे 1 क्रॉस 5 आसला बिकॉज मु लिस्ट ऑफ लिस्ट नेले माने लिस्ट भितरे गोटे एलिमेंट नेले दैट इज 1 डायमेंशनल अरे दीटा नेले सेटा 2 डायमेंशन तीनटा नेले 3 डायमेंशन एंती हो कोन 3 क्रॉस 5 हो कोन। ओके एटा बुझी हला सब L1 L2 L3 यस सर। ना कोन डाउट्स अछि को सर नंबर ऑफ एलिमेंट दीटा लिस्ट रे सेम रहया पड़ियो। दीटा को लिस्ट हाँ सेटा दीटा को सेम रहक पड़िबो। देखो देखो हम ट्राई कर दउछ एठी जदि म अलगा किछि कोटे भी लिखिली सी देखो setting an array with any sequence in a inhomogeneous shape so basically shape should be same नहले एटा आसीबानी। ओके shape टा सबले सेम रहया दरकार। सर एक्चुअली एडी सेप टा एक्चुअली कौन? shape माने देखो तमे जतले गोटे array क्रिएट करछो कि मैट्रिक्स करछो so 3 क्रॉस 5 रहया दरकार माने तीनटा रो पांचटा एलिमेंट जदि गोटे देखो एटा लिस्ट ऑफ लिस्ट गोटे लिस्ट रे मोर चारटा एलिमेंट गोटे लिस्ट रे पांचटा एलिमेंट अछि तो डेफिनेटली से तो आरे नुहे ना सेटा रहिला कि गोटे आरे रहिला कि आरे माने कोन सबु ये रे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहया दरकार। बट एठी मु को कहले गोटा लास्ट एलिमेंट को मु डिलीट कर देली दैट मींस एठी कोन चारटा एलिमेंट रहला एठी पांचटा एलिमेंट तो एटा गोटे होमोजेनियस रहला कि इनहोमोजेनियस हे गला ना दैट्स व्हाई सेटा मते एरर आसिला। तो सर सेप एडी होची मेथड सर अरे में। स्टेप टा होची गोटे मेथड करेक्ट। ओके तो सेमती बहुत सारा मेथड अछि। बहुत सारा मेथड्स अछि डायरेक्ट क्रिएट करला पर सेटा बहुत सारा मेथड्स अछि। ओके तार निजर एटा ओन मेथड्स अछि अरे क्रिएट करला पर तार गोटे निजर मेथड्स अछि जोटा कि सी हमकु वैल्यू दउची कि 2 क्रॉस 5। ओके 1 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 सर जहाँ हम भी हेले आरे भितरे माने ओनली वन लिस्ट भी पास करि पारे माने गुटे लिस्ट पैरामीटर गुटे नहीं पारे। हाँ गोटे अरे क्रिएट करिवे ना अरे माने कोन माने लिस्ट ऑफ लिस्ट जेमति कहूचे मल्टीपल करिया तो डायमेंशन अधिक हे जिवो माने मल्टीपल लिस्ट जदी करिया रे अछि तार माने सेटा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हे जिवो ना सेटा चेंजेस हे जिवो बट वो सर इंडिविजुअल दीटा लिस्ट पास करि पारे माने L2 L1 कमा L2 ना गुटे लिस्ट ही नाଇଁ पास ନାଇଁ करि ନାଇଁ पारे। गोटा को ना अरे गोटे ही क्रिएट करिया ना ता भितरे एन नंबर हमें एनडीआर रे जहाँ भी कर परिया कि केतेटा क्रिएट कर परिबा ओके बट इट शुड बी वन वन ऑफ मैट्रिक्स जार भी एन क्रॉस जदी एम क्रॉस एन जो कहउछथि हमर एरे रो एम क्रॉस एन तो एम इज अ नंबर ऑफ रो एन इज अ नंबर ऑफ कॉलम। ओके सो सेटा तमे जते भी कर परिबा बट इट शुड बी वन मैट्रिक्स अरे वन गोटे मैट्रिक्स अरे टू दी सेकंड मैट्रिक्स एटा माने मल्टीपल हे परिबेनी मल्टीपल क्रिएट कर परिबेनी। ओके
ଆ ସାର୍ ଭିତରେ ସେଠି ତମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆସିଲା। ହୁଁ ଏଇଟା ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟର ଲିଷ୍ଟ ନବା ସେତେବେଳେ ସେତେ ହୁଁ ଦେଖିବ ହୁଁ ସାର୍ ହୁଁ ସେଇଠି। ହୁଁ ହୁଁ ଓକେ ଯେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ନବା ସେତେଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଠି ଆରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଏଟା ଏମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯଦି L3 ଗୋଟେ ନେବି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏଠି L3 ଗୋଟେ ନେଲି ଓକେ L3 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମା ଦେଇକି ଏଠି ନେଲି ଓକେ 1 2 3 ଓକେ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ଏଠି L3 ଲେଟ୍ସ ସି ଏଟା କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଏଟା କାମ କରିବ କି ନା ବ୍ଲାଙ୍କ ଯଦି ହବ କି ନାହିଁ ବଟ୍ ଓକେ नो इनवैलिड डाटा ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ନେଲି 4 ହଁ ଓକେ ଦେଖ ହେଇଗଲା 3 डायमेंशनल आरे ହେଇଗଲା ଏଟା ଫର୍ଷ୍ଟ रो ସେକେଣ୍ଡ रो ଥର୍ଡ रो ଓକେ ତ ଏଇଠୁ ତମେ ଆଇଡିଆ କରିପାରିବ କି ଯେତେ ଆମର ରୋ କଲମ ର ଅପରେସନ୍ସ ଆସୁଛି এটা ফার্স্ট রো এটা সেকেন্ড রো কলম বট এটি ডিফরেন্স কোন হଉଛି କି ଏଠି ଆମର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ ନେମ୍ ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନେମ୍ ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ କଲମ ନେମ୍ ଏଗୁଡା କିଛି ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ଓକେ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ରୋ ଆଣ୍ଡ କଲମ ର ଅପରେସନ ଯଦି କେତେଟା ରୋ ଆସିଲା ଏଟା ଏ ଗୋଟେ ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଥର୍ଡ ରୋ କଲମ କେତେଟା ଆସିଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମ ସେକେଣ୍ଡ କଲମ ଥର୍ଡ କଲମ ଫୋର୍ଥ କଲମ ଫିଫ୍ଥ କଲମ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଆରେ ଆରେ 3 ରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଭ୍ କରିବି ଆରେ 3 ଓକେ ଆରେ 3 ରେ ସେଭ୍ କଲେ ମତେ 3 କ୍ରସ୍ 5 ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ହବ ଆଉ କଣ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଆରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ତ କଲେ ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ଆରେ ଅଫ ସ୍ଲାଇସିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସପୋଜ ମତେ ଆରେ ଅଫ 2 ଯେମିତି ଆରେ ଅଫ 2 କଲି ଆରେ ଅଫ 2 ର 2 କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଜ ଆଉଟ ଅଫ 2 ମାନେ 1 ନା କଣ ହବ ओके 0 1 1 जेहेतु आरे 2 रो दीटा एलिमेंट अछि तो 0 and 1 ओके काना दीटा एलिमेंट अछि देन ता भितरे हमें को करे हमरो सेकंड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करे अछि सो वी कैन एक्सट्रैक्ट हमरो कोन 0 जोटा कि सेकंड एलिमेंट हमरो होची 0 केम थिला ओके 0 एट रहला यदि मु थर्ड एलिमेंट करबी देन इट शुड बी 12 ओके तो स्लाइसिंग हम एमती कर परिबा आरे स्लाइसिंग आरे ऑफ 1 एटा प्लस आरे ऑफ 0 ओके सो वी एडेड सपोज हमें कहे कि टू दीटा मैट्रिक्स को ऐड माने कोन फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू तो ऐड करिया पे देन वी कैन ऐड 0 + 1 सो की कोन कला ना फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट सहित ऐड कर माने फर्स्ट लिस्ट प्लस सेकंड लिस्ट it जेहेतु array अछि this is the first list plus second list so all the elements got added 7 plus 8 8 plus 3 9 plus 0 34 plus 12 and 26 plus 67 okay this is how we can do an array slicing କରିକି ଆମେ ଏଟା add କଲେ okay so it okay now I think ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି we can create ଆମେ ଯଦି କହିବା nd array create କରିବା ପାଇଁ we can also create it okay suppose ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମାନେ randomly ଗୋଟେ ଯଦି array create କରିବାକୁ try କରିବା ଓକେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର କି ମାନେ ଏଗୁଡା ଏଇ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରିଡିଫାଇନ କରୁଛେ ଦିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆର ପ୍ରିଡିଫାଇନ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଜ ନଉଛେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ numpy array କୁ ବଟ୍ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କି नो आई डोंट वांट टू टेक एनी ଭ୍ୟାଲୁଜ ମତେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ randomly 2 × 3 मैट्रिक्स क्रिएट करार ଅଛି କି 4 × 3 मैट्रिक्स क्रिएट करार ଅଛି ओके सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट देखो 2 ହେଇଗଲା ମୁଁ randomly ଗୋଟେ ଏଇଟା କ୍ରିଏट କରିଦେଲି ସିମିଲାରଲି ମୁଁ 2 × 3 କରିବି ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି 2, 3 ଲେଖିଦେଲି ओके 3 से डेटा टाइप अच्छा हाँ थिंक हमको ओके सो बेसिकली एटा कोन होची ना हमरो माने जति केतरा डायमेंशन हमको दरकार आमे सेही वैल्यूज गुडा को आमे एठी नौच माने कोन 3 × 3 रो गोटे मैट्रिक्स क्रिएट करार अछि कि ओनली 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल माने array contains only 2 elements ओके सेटा होची 2 एनडी array 3 माने 3टा एलिमेंट 4 माने 4टा एलिमेंट लाइक दैट इट विल क्रिएट यदि हमें कहे कि नहीं 4 × 5 रो गोटे array क्रिएट करिवार अछि देन वी कैन सिंपली राइट np डॉट nd array of size
so that ସେ କଣ କରିବ ନା randomly ଗୋଟେ value select କରିକି, it can be 0, it can be positive, it can be negative, that depends on that. Okay, so basically randomly ଗୋଟେ values ଗୁଡାକ ନେଇକି 3x3 matrix create କରିବ and you can use that. सर बट यूज केस कौन रहे सर रैंडम नंबर रैंडम नंबर केतेବେଳେ यूज केस कहबी, ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯୋ ମୋବାଇଲ ରେ ଆସୁଛି, ଓକେ ତମର 10 ମିନିट्स ପାଇଁ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି, ତ ସେ 6 ଡିଜିଟ ରହୁଛି 4 ଡିଜିଟ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ randomly ତମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର ନା, ଏଇଟା ସିନା ତମେ କରିବନି, ବଟ ରାଣ୍ଡମ ଗୋଟେ ଅଛି ନମ୍ପାଇ ର ଗୋଟେ ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ randomly ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ଡେଟା। ଓକେ, ସୋ ଡେଟାଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଭ୍ରି 10 ମିନିଟ୍ସ ରେ, କି ତମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର, ତ ସେ ସବୁ ୟୁଜ କେସ୍ ତମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବ, ସେଥିରେ ତମେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ତମେ କହିବ କି ନାଇଁ ମତେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଦରକାର ସେଇ କେସେସ ରେ, କମ୍ବିନେସନ ତମେ ରେଞ୍ଜ ଦେଇଦେବ 0 to 10 ଭିତରେ ମତେ 6 ଡିଜିଟ ର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦରକାର, then you can generate, କି ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମତେ ମାନେ କଣ 4 ଡିଜିଟ ମାନେ 1000 ରୁ ଟ୍ରିପଲ ଚାରିଟା 4999 ଭିତରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦରକାର, ତମେ ତାକୁ ଜେନେରେଟ କରିକି ଗୋଟେ ଓଟିପି ବନେଇ ପାରିବ, that is how, but that should be random, ଏମିତି ନାଇଁ କି ଆମେ ଫିକ୍ସ ହେଲା, it should be random। तो ସେଇ କେଇ ସବୁ ୟୁଜ କେସେସ୍ ପାଇଁ we are using this numpy array ଯୋଉଟା କି randomly ଆମେ ଜେନେରେଟ କରୁଛେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର numpy array ଯୋଉଟା କି ଆମେ nd array ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା, and ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କୁ or list of list କୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କଲେ numpy array କୁ। ଓକେ, so we can convert it, ଆମର ଗୋଟେ static list ଅଛି, we can convert that to a numpy array। okay, so we can convert that or else like ଆମେ ଗୋଟେ generate କରିପାରିବା, we can generate a numpy array by using this, we can generate that। okay, so that's up to us, like ଆମେ କେମିତି କରିବା କଣ କରିବା, that is up to us, right? okay, fine, so next array slicing। okay, so array slicing it's a common thing, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଥିଲି list slicing ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ କି string ରୁ slicing କରୁଥିଲେ, similar concept array slicing, once you create the array you can slice it, like basically one column 5 ମାନେ କଣ, can anyone tell one column 5 ହେଲେ ସେ କୋଉ କୋଉ value select କରିବ? 0 to 4 Three, टू four, five. थ्री फोर फाइव okay, 2 3 4 5 ନା 6, 2 3 4 5 କରିବ ନା 2 3 4 5 6 କରିବ? फाइव से 2345 2345 okay, okay, correct। okay, so basically ଚାରଟା element କରିବ, 2 3 4 5, similarly print array of 1 colon 6 colon 2, ଏଟା କଣ return କରିବ? 2 सर 4 गोटे 6 पर गोटे दुरु आरंभ हबो 2 सर hmm हाँ दीदी दा गैप है सर 2 गैप hmm कर okay, 2 4 6, right? 246 hmm okay, correct। so ଆମର 2 4 6 ହେଇଗଲା, ଏଟା ହଉଛି ଏତିକି, ଠିକ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଛ ଠିକ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ହଉଥିଲା ସେମ କେସ ରେ ଏଟା ସ୍ଲାଇସିଂ ହବ। ସିମିଲାରଲି ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ numpy array ନେଲେ, ମଲ୍ଟିପଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ନେଲେ, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଣ କରୁଛେ 0 to 2 ଦେନ୍ କମା 2 କରୁଛେ, so what it will give you? ଟିକେ ଲଗାଅ ଦିମାଗ, ଆମେ କରିବା ଏଟା, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା, ରୋ ରହୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଆମର କଲମ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ଆମର କଣ ରୋ କଲମ, ମାନେ ଏଇ ଦିଟାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ 0 to 2 ମାନେ ଦିଟାକ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ଓକେ 0 to 1 2 ଦିଟାକ 0 1 1, एंड सेकेंड टा को करबो ना सेकेंड इंडेक्स माने 3 ଆଉ 8, ओके, सो एटा कोन हबो देखो मु सिलेक्ट करछि, देखौछि तुम कोन हबो एटा, ओके, सो मते array 4 गोटे नेलु, np डॉट array नेलु, हां कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6 कमा 7 कमा 8 कमा 10, ओके 02 कमा 2, ओके 38 ଆସିଲା। सो एटा केमती आसिला, तो लेफ्ट साइड टा होची हमर रो टा, तो बेसिकली एटा कोन फर्स्ट रो टा सिलेक्ट करला, सेकंड रो टा भी सिलेक्ट कर देला,
बेसिकली दीटा रो होची दीटा रो ही सिलेक्ट कला देन सेकंड होची को कॉलम माने कोन देखो एई पार्ट माने वर्टिकल पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट तो बेसिकली एटा होची फर्स्ट रो एटा सेकंड रो जेंते हम एठी कहले एटा को रेफर करो एटा होची फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो देन कॉलम होची एटा फर्स्ट एटा सेकंड एटा थर्ड तो बेसिकली 2 माने कोन 0 1 2 तो माने एई पार्ट रो जति के अछि सब सिलेक्ट करिवो तो सेति पय ये कोन गला ना 3R सिलेक्ट करा आर 8 सिलेक्ट कला ठीक अछि एटा बुझी हला एटा केमती वैल्यूज असला बुझिला तो सर सेकंड कॉलम रो जो माने इंडेक्स अछि तार वैल्यू जो केते लेवन सेकंड जोटा एटा जो अछि तो सेकंड कॉलम माने 0 टू हमर स्टार्ट होछि ना 0 1 2 এই ভ্যালুটা সিলেক্ট করলা এন্ড এই ভ্যালু বিকজ যেহেতু দেখো 0 টু 2 করছি মানে দেখো ফার্স্ট দেখো এটা কেমতি আসিবো ଦେଖ ମୁଁ 0 ଟୁ 2 କରିଦେଲି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସବୁ ଯାକ ମତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଲା ସେ ତାପରେ କମା କରିକି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ 2 କରିବି ସେ କଣ ଦବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏରର ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମର 0 ହିଁ ଆସିଛି ଆମର 2 ହିଁ ଅଛି ଏଟା ମାତ୍ର ଓକେ ତ 2 ଦେଲେ ବି ଏଟା ଆସୁଛି 1 ହିଁ ହବ 1 ହେଲେ କଣ ଆମର ଦିଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କଲମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ତ ସେ ମୁଁ 2 ଟା ଦେଇଦେଲି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେ କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଟା କଣ 1 2 ହେଇଗଲା এইটা যেତେବେଳେ array of x y ମାନେ x ପାର୍ଟ ଟା ତମର ହଉଛି रो पार्ट टा एटा होची गोटे रो माने कॉमा जो अछि कॉमा पूर्वर कॉमा जो सेपरेट ହେଇଛି जो एलिमेंट गुडा को अछि ता भीतर कॉमा सेपरेट सेटा होची हमर गोटे गोटे रो हे गला ता भीतर तमर जति के अछि सेटा सब एलिमेंट जे तमे माने कंपेयर करि पारो m क्रॉस n m माने कोन केतेटा रो अछि n माने केतेटा कॉलम अछि रो इनटू कॉलम सिमिलरली एटा होची कोन 0 टू 2 तमर दीटा रो रहिला करेक्ट कॉलम हम कौन नब 2 कॉलम टा दैट मींस एटा होची 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम दिस इज सेकंड कॉलम ता माने ई दीटा को वैल्यू तुमर सिलेक्ट कर जेहेतु हमर दीटा को रो हमें सिलेक्ट करछे 3 एंड 8 आसीबो यदि मोटी गोटे सिलेक्ट करबी तो मोर ओनली 3 आसीबो ओनली 3 आसिला यदि सेतमे दीटा सिलेक्ट करछि सेति पय मोर दीटा आसिला 3 एंड 8 आसिला ठीक अछि ए ଟିକେ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ओके ए टाइप रो ସାର୍ क्वेश्चन ଯୋଉ भी आसपारे हां को ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ସାର୍ हम्म ଜିରୋ ରୁ ସେତି ଦବା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସେତି ଲିଷ୍ଟ ଯାଏ ଯିବ ସେଥିର 2 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବ ସାର୍ हां करेक्ट ओके जब एठी हमर तीनटा थांता तो हमें 0 टू 0 कॉलम 3 रखता 2 ओके ଲେଖିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ରା ଦେଖେଇଥାନ୍ତା फास्ट ସାର୍ दिटा सिलेक्ट करता 3 करछु माने तीनटा को सिलेक्ट करियो 4 कॉलम ने फास्ट तीनटा को सिलेक्ट करिवो माने फास्ट चारटा को सिलेक्ट करिवो सेमती आ कोन बट ता फाइन भितरु ସାର୍ हां सेकंड टा होची कॉलम रो कॉलम टा के बुझो एटा होची हमर रो रही गेला एटा गोटे रो एटा सेकंड रो थर्ड रो जेमती रो रहिला कॉलम होची एटा होची फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम माने वी कैन से 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड फोर्थ सिमिलरली ये कोची 2 यदि मु 3 लिखिबे एठी तो से कोन वैल्यू सिलेक्ट करबो 4 एंड 9 राइट 4 एंड 9 सिलेक्ट कला ओके इंडेक्स जागू आगा सर कॉलम आमे कंसीडर करिया सर ना इंडेक्स टा को रो करिया ना एटा होची फर्स्ट इंडेक्स देखो जदि हम एमती हॉरिजॉन्टली गले दैट इज हो गला रो माने एटा इंडेक्स हे गला जदि वर्टिकली हाँ हाँ गले हाँ सेटा होची कॉलम हे गला ओके ए दिटा एठी बुझो काना एसक्यूएल तुम हम्म पढिছো कोन एटा ऑलरेडी तुम स्ट्रक्चर्ड रही जाउछ स्ट्रक्चर्ड डेटा तुमरो जेहेतु तुम रो कॉलम माने जानि दिछो कॉलम नेम अछि तुम इंडेक्स अछि तुम जानि परछो बट एठी कोन होची ना तुम एते बेले गोटे लिस्ट सीक्वेंस ऊपर काम करूछो इज देन यू शुड नो तुमरो रो टा कोटा कॉलम टा कोटा हॉरिजॉन्टल जोटा अछि सेटा होची रो रे इंडेक्स रहबो एंड वर्टिकल जोटा रहछि सेटा तुमरो कॉलम रहबो ओके ए जिंसटा टिके बुझ काहे ना आगु को एटा ई जिंसटा बहुत दरकार हमें जब ऑपरेशन करबा गोटे पर्टिकुलर सेल रो डाटा एक्सट्रैक्ट करबा कि कोन करबा वी शुड नो दिस So ଯଦି range ରେ check କରିବା ମାନେ let's say 3 4 5 ଯଦି value check କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ display କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସେଇଟା କେମିତି କରିବା କଲମ ଲଗେଇ ପରେ ଏଇଟା ୟୁଜ ହବ हां एठी हमें एठी कर दबो एठी ये गला 3 4 एटा मन 3 आसी गला मोदी को 2 टू लास्ट से 3 4 5 सब जगह पळे आसला मु जदी कभी 2 टू 4 अछि मत दी दिरा सिलेक्ट करला कर परिया ना ओके कर परियो एटा तमे प्रैक्टिस करिवो ओके तमे एमती रैंडमली गोटे 3 क्रॉस 4 की 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स नहीं जीवो ସେଥିରେ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କିଛି ହବ ଦେନ୍ ତମକୁ ଜାଣିପାରିବ କି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ହଉଛି ଓକେ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର
ओके दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग तो आरए स्लाइसिंग हो लेस स्लाइसिंग हो सब एटा स्लाइसिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो स्लाइसिंग टा तुम सबुथिरे दरकार ओके किछि भी डाटा एक्सट्रैक्ट करबा अछि किछि भी काना डेटा तुम रियल टाइम रे डेटा पाउछो कि कहां पाउछो यू हैव टू नो कि तमरो को डाटा को एक्सट्रैक्ट करबा अछि को डाटा को लीव यू हैव टू लीव इट ओके फाइन तो दीज आर द कॉमन मेथड्स हमें डिस्कस करबा नंपाई रे बहुत सारा मेथड्स अछि तो जो गुडा को कॉमन माने डेली टू डेली लाइफ रे हमको दरकार दैट वी विल डिस्कस ओके जोटा यूज केस जेतल दरकार देन यू कैन डिस्कस माने सेतल तमे निजे इ नंपाई रो लाइब्रेरी को जाई कि तमे ताको पढी देबो इट दैट्स नॉट एन इशू बट करंटली हमें जेतिकी पढिबा दैट इज नीडेड ओनली फॉर द योर बेसिक्स नॉलेज एंड किछि भी छोट छोट ऑपरेशन करिया पे इन डेटा इंजीनियरिंग दैट इज नीडेड तो सही मेथड गुडा हम पढौची सपोज मु गोटे कहबी जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करिया पे 2 क्रॉस 3 रो यू कैन राइट दैट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड इट विल क्रिएट द ऑल द जीरोस 1 करिया पे मींस ऑल द एलिमेंट्स विल बी 1 देन तुम जानिचो जीरो array जीरो मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स मींस कोन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0 one matrix is what all the elements of that matrix is 1 similarly empty means there is no value okay now it comes to a range means list ro जो हम पढितले python रो range is similar to numpy रो a range okay a range हम matrix कोन होची ना जेमते हम पढितले कोन range of 10 range of 10 okay range of 10 कोन आसिला हमरो लेंथ ऑफ रेंज ऑफ 10 जदी करिया हमें से कोन आसीबो 10 आसिला ओके और एल्स हमें कोन करबा ना रेंज ऑफ 10 करिके हम इटरेशन करले ते हमको ई वैल्यूज दोथिला ओके सिमिलरली हमें कोन करिया ना सेम ऑपरेशन एनपी रे नंपाई रे केमति करे एमपी डॉट ए रेंज तो स्टार्ट करबो 1 टू 10 देन वी कैन गिव 2 लाइक दिस देखो ये हमको कोन देला 1 टू स्टार्ट करला 10 जाए एवरी सेकंड एलिमेंट यदि मो सेकंड एलिमेंट किछि करबिनी सी 1 टू 9 जाए हमको वैल्यू देला this is similar to range but the only difference is np रे हम a range method अछि python रे range method अछि same thing okay then होछि लाइन स्पेस रो गोटे स्पेलिंग भूल अछि ओके लाइन स्पेस ओके सो बेसिकली लाइन स्पेस कोन कहइबो ना हमरो इट विल गिव यू माने सपोज तमरो सिमेट्रिकल वैल्यूज बाहर करियर अछि तमु की कहइबो कि नाही आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट 1 रु 10 भितरे पांचटा सिमेट्रिकल एलिमेंट बाहर करियर अछि सिमेट्रिकल माने को डिफरेंस टा ऑलवेज सेम रहइबो जेंति अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे रहइबो दैट मींस व्हाट बिटवीन 10 to 100 you need to find out 20 elements but it is not random it is like dividable completely divided by means equally divided you can say then देखो 10 ରୁ 14 आ ଭିତରେ difference is equal to आ ଭିତରେ difference every माने कोन करंट नंबर प्रीवियस नंबर जो डिफरेंस सबले सेम थिबो दैट इज व्हाट वी कॉल लाइन स्पेस वी आर यूजिंग बुझिबा लाइन स्पेस कोन 10 to 100 भिତରେ कोएटा एलिमेंट दरकार where all the elements are equally spaced means the difference between this and this is equal to difference between this and this difference between this and this equal to this सबरो difference सबले सेम ओके दैट इज व्हाट सो एटा मोस्टली इंटरव्यू रे पचारंती माने नॉट लाइक लाइन स्पेस कोन सर आर यूज केस कौन से मैंने एडी हमें एलिमेंट पर ऐड कर परिबा एलिमेंट माने ऐड करिया माने कोन बुझ परलिनी मैं जो 10 पॉइंट जो स्पेस है फिर स्पेस एक्चुअली कौन पे एटा जो ସେଇଟା 10 ଯଦି 10 100 10 ଯଦି ଦବାଲେ ଯଦି 10ଟା एलिमेंट 10 ରୁ 10ଟା 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ 10ଟା 10 एलिमेंट 20 30 40 50 ଏମିତି हाँ ସବୁ सो बेसिकली यूज केस तो हमर बहुत सारा अछि जेमति हमर कि माने किछि भी गोटे नंबर रैंडम नंबर जनरेट करे अछि ओके बेसिकली नंबर टा हमर कोन होछि ना मोस्टली रैंडम नंबर जल जनरेट करा को होछि हमको दरकार सपोज हमको कहै छै 1 ରୁ 1000 भितर हमर गोटे पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा जनरेट करी कि ता ऊपर किछि ऑपरेशन करियार अछि देन वी हैव टू यूज दिस वन एमती रेंज करियार यूज करियार अछि इंस्टेड ऑफ हमें लिस्ट जदी करिबा ताको गोटे आइटरेशन करे कि सर ताको आंसर टिके एक्सप्लेन करिए सर एक्चुअली बुझिले लाइन स्पेस एटा बुझियलानी नहीं सर लाइन स्पेस हाँ लाइन स्पेस देखो ये सब कौन माने फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भितर देखो एटा होची फर्स्ट एलिमेंट एटा लास्ट एलिमेंट और तार स्पेस ता भितर तो बेसिकली से कौन करछि ना 10 रु 100 भितर 10टा एलिमेंट जनरेट करछि ओके वेयर सब जाक एलिमेंट आर इक्वली स्पेस्ड माने तांको भितर स्पेस देखो माने डिफरेंस जोटा को है
10 ରୁ 20 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 10, 30 ରୁ 20 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 10, 40 ରୁ 30 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 10, ଏମିତି ଆଉ। Okay. Okay, ଓକେ, sir. ତ Got it. ସେଇଟା ହଉଛି Got it. ଲାଇନ ସ୍ପେସ୍। ହଁ, ସିମିଲାରଲି ତମେ ଯଦି କହିବେ କି ନାଇଁ ମତେ ମାନେ ଯେମିତି ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ପଢିଥିବ ନା, हाँ ଅଲ୍ सर ଦ ସେଇଟା ନମ୍ବର। 10 ଟା ହେଉଛି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ସर ସିଡି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର କଣ ଏଟା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଗଲା 10 ରୁ 100 ଭିତରେ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ 10 ଇଜ 10 into 10 is 100, ସେଥିପାଇଁ 10 ଆସିଗଲା। ସପୋଜ ମୁଁ 20ଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହିବି 25ଟା, ସୋ ଡେଫିନେଟଲି 10 ଆସିଲା, 13.75 ଆସିଲା, 17.5, 21.5। ତ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଇନ ସ୍ପେସ୍। ତ ବେସିକାଲି ଲାଇନ ସ୍ପେସ୍ ଟା ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ସପୋଜ ମତେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଟା ପଚାରନ୍ତି କି ମତେ सर देन ସେଇଟା ତ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ହବନି ନା ସେଇଟା ଦେନ୍ ଏଇଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ହେଇଯାଉଛି 25 ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ 25ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି where ମାନେ ଏଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ରାଣ୍ଡମ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଣ୍ଡମ କି 10 ରୁ 100 ଭିତରେ ମତେ ରାଣ୍ଡମ 25ଟା ରାଣ୍ଡମ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଏଟା ରାଣ୍ଡମ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ୍ଡ। ମାନେ 10 ରୁ 100 ଭିତରେ you have to find out 25 elements where all the elements are equally spaced with each other. Sir, ମାନେ 10 point ରୁ 13 ଯାଏ 25ଟା ସ୍ପେସ୍ ଅଛି sir। नो 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 नो, 10 ରୁ 100 ଭିତରେ 25ଟା ନା, 10 ରୁ 100 ଭିତରେ 25ଟା ଓହୋ। ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଓକେ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ୍ଡ ହେଇଛି। ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଦେଖ 10 କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏଇଟା 10 ଅଛି, 10 ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଅଛି ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ଯାକ। ଓକେ। सर ହୁଁ ହୁଁ। ଆରେଞ୍ଜରେ ଷ୍ଟେପ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନି ବଟ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ସେଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟିଜର ଟାଇପ ର ଆସୁଛି ବଟ୍ ଏଟା ଫ୍ଲୋଟ ଟାଇପ ର କଣ ଆସିବ ମାନେ ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ ରେ ଜେନେରେଟ କରୁছে ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ବି ଆରେ ଜେନେରେଟ କରୁଛୁ ଫ୍ଲୋଟ ମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ ରେ ଫ୍ଲୋଟ ଥାଉଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମେଥଡ ଟା ଏମିତି ଅଛି ନମ୍ପାଇ ର, ଯୋଉଟା କି ସେ ଫ୍ଲୋଟ ରେ ହିଁ ଜେନେରେଟ କରୁଛି। ତ ଓକେ, ଆମକୁ ଯଦି ଖାଲି ଇଣ୍ଟିଜର ରେ ଶୋ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ତାକୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ତାକୁ ତମେ ଏଥି ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ଡି ଟାଇପ ଥିବ, ଡି ଟାଇପ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଡି ଟାଇପ ଯଦି ଥିବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ, ଲେଟ୍ସ ସି। ହଁ ଓକେ, ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ଡେଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତମ ଡେଟା ଟାଇପ ରହୁଛି, କିଛି ରହୁନି, ତ ତମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ ଡେଟା ଟାଇପ ଇଣ୍ଟିଜର, ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ମାନେ ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦଉଛି ଆମେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ ରେ ବି ତ ଏଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ସେଟା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଶୋ କରୁନି। ନା, ଏ ରେଞ୍ଜ ବା ରେଞ୍ଜ ଫଙ୍କସନ ହେଇଗଲା ନା, ଏ ସବୁବେଳେ 1 ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଯେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ 1 ରହିବ, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, ମାନେ 1 ରୁ 10 ଭିତରେ କେତେ 9ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ 1 ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ହଉଛି 9। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେସ ରେ ଯେମିତି 10,100,10 ଦେଇଛେ ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ରେ ବି 10,100 ଯଦି 10 ଦେବା ହଁ ତ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉନି। ହଁ, ସବୁର ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଲେ ନା 9 ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଯେମିତି ଲିଙ୍କ ସ୍ପେସ ରେ ଯେମିତି ପାରାମିଟର ଟା ଯେମିତି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ରେ ବି ସେମ୍ ପାରାମିଟର ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ, 90 ହେଲା ନା। ସାର୍ ମିନ୍ସ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି 100ଟା ବି ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟା ହୁଁ ଯୋଉଟା ହୁଁ। କି ଆରେଞ୍ଜ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନି। ଆରେଞ୍ଜ ବା କହିଲି, ରେଞ୍ଜ ଯାହା ଆମର ରେଞ୍ଜ ଯାହା ହଁ ଅଛି ସାର୍ ରେଞ୍ଜ ଟା ସେଇଆ ହଉଛି। ଓକେ, ଲାଇନ ସ୍ପେସ ହଉଛି ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ସେ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତାର 110 ଭିତରେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଏଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହବ, ତା ଭିତରେ ମାନେ 10ଟା 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା। ଯାହା ବି ହଁ, କରିଛି। ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦିସ୍ ଟୁ ଇଟ ୱିଲ ଜେନେରେଟ 10 ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଯୋଉଟା କି ଏହାର ହଉଛି ମିନିଂ। ଏହାର ମିନିଂ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଫଙ୍କସନ ନବ 10 ରୁ 100 ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ ଫଙ୍କସନ ଇକ୍ୱାଲି ମାନେ ଏଭ୍ରି 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଦିଟାକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ସ୍ପେସ୍ କଣ ଦେବା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ରେ 20 ଆଉ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେସ ରେ 20 ଦେବେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କାରଣ ସେଇଟା ହଁ ତ 9ଟା ହିଁ ଜେନେରେଟ ହବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଠି 20 ଦେଇଦେଲେ, ଏଠି 20 ଦେଇଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଯେଟା ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଡି ଟାଇପ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜର କରିବା
लिन स्पेस रे जदी हमें थर्ड पैरामीटर जदी बेसी बड़ नंबर टा दबा लेट्स से 50 जदी देबा तो सेडे जदी हम इंटीजर देले सेम नंबर डुप्लीकेट होबो ना सर सेम नंबर बार बार आसीबो कोटा कोटा लिन स्पेस रे थर्ड पैरामीटर जदी हम 50 देबा देन 50 से ଦେବା हाफ हाफ रे ये करिवो हां तो एडे सेम नंबर टा होउची ना सेम 50 नंबर नंबर ही ଆସିବ ନା 50 ଆସିବ ନା ବଟ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଉଛେ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ओके ଇଣ୍ଟିଜର ସେଥିପାଇଁ ଦଉଛୁ ନା କଣ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଫଲ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ଲୋଟ କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲୋଟିଂ ନମ୍ବର ଟା ଆସିବ ନା ଫ୍ଲୋଟିଂ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟିଜର କନଭର୍ଟ କରି ସେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା ତ ଆମେ ओके ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇବାନି हां अंडरस्टूड ଓକେ सर ଓକେ ତ अंडरस्टूड ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦିଆହଉଛି ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା वी कैन डू दैट बट କାହିଁକି ଆମେ ଫ୍ଲୋଟ ଦଉଛୁ ବିକଜ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେ ଆମେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ନମ୍ବର ପାଇବା ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଇକ୍ୱାଲି ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ବଟ୍ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲି ଏଟା ଆସିବନି ନା ଏଟା କନଭର୍ଟ କରିଦବ 33 କୁ 34 କରିଦେଲା ସିଏ ରାଇଟ୍ ଠିକ गॉट ଅଛି इट ତମେ ଏଟା ଟ୍ରାଏ କର ଓକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏଟା ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି ନମ୍ପାଇ ଆରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିକି and ଏଟା ଇଏ କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଓକେ ତମେ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସବୁ